Always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Zašto bih radio za džabe? U suštini, kad pričamo o volontiranju u Bosni, bitno je spomenuti, znači, taj neki period i bivše Jugoslavije, znači. Prije nekakvih 30 ili 50 godina, evo, bilo su nekakve radne akcije gdje su ljudi išli raditi. Sad, bilo je to sigurno i oni koji su išli radosno s voljom kao volonteri, a bilo je i oni koji su, evo, tu vidjeli nekakav način da provedu neko vrijeme, što opet i to je dobro. Znači da volontiranje nije nešto novo na našim prostorima nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini, nakon 1995. godine, nego da je volontiranje u stvari bilo prisutno na ovim prostorima i mnogo prije. Znači, ono što u nekoj bliskoj prošlosti možemo navesti kao primjere, to su, znači, bile takozvane omladinske radne akcije, na kojima je prvenstveno, najvećoj mjeri prvenstveno, znači, mladi ljudi su uglavnom, znači, kroz različite radne akcije volonterski davali doprinos u izgradnji tadašnje Jugoslavije, te naše bivše zemlje. Samo što je velika razlika možda iz te bliske prošlosti i danas, što je tada volonterski rad bio više nekako fokusiran na te neke, da kažemo, fizičke poslove. Znači, to su bile izgradnje puteva, željeznica, ne znam, zgrada i tako dalje, a danas je volontiranje više prisutno u tom nekom socijalnom aspektu gdje u stvari više ljudi kroz volontiranje radi direktno sa drugim ljudima. Opet kažem, volontiranje nije nešto novo izmišljeno, to je nešto što je bilo prisutno, samo što, eto, završetkom rata u Bosni i Hercegovini i razvojem građanskog društva u našoj zemlji počeo se davati jedan malo drugačiji pogled na volontiranje i počeo se davati neka drugačiji jedan značaj toj aktivnosti koja doprinosi razvoju društva. Po meni moralo bi društvo drugačije disati, dakle da se volontarijatu dadne prava vrijednost, da mu se dadne pravo značenje. Nećemo, evo sad kad bismo izašli na ulicu i razgovarali, ali kad bi ljudima rekli neće to nigdje izaći, nego čisto da imamo jednu anketu, sigurno bi to bilo i odgovora poput što ću ja džabe raditi, nisam ja nikome dužan i ovo i ono. Dakle, cijelokupno društvo bi trebalo daleko više raditi da sazrije svijest kako je volontiranje nešto što je vrlo bitno. Kako je vrijeme prolazilo, naša organizacija je, znači, počela investirati dosta u samu promociju. Znači, pošto smo tad uvidjeli da nakon završetka rata da je dosta bio negativan neki pogled na volontiranje od strane građana, ono u smislu, vjerovatno i sami ste se možda susretali sa takvim nekim izjavama tipa kao što bi ja nekome besplatno radio, pogotovo danas kada živimo u jednoj zemlji u kojoj je velika nezaposlenost, gdje je veoma teško naći posao i tako dalje. Pa smo mi pokušavali prvo da razbijemo te neke predrasude i stereotipe koji su u negativnom smislu se odnosili na volontiranje i te kampanje su bile dosta uspješne, međutim tad se desio jedan drugi problem gdje nam se veliki broj ljudi počeo javiti da volontira. I onda smo, znači, došli do toga, a u stvari u tom trenutku mi nismo imali nešto mnogo mogućnosti za njih da volontiraju. Naša organizacija možda imala potrebe da angažuje, ne znam, 10 do 15 volontera godišnje. Danas imamo problem s vrijednostima. Danas imamo jedan problem s vrijednostima što puno ljudi vrijednost svode na imati, dakle, steći. Ako mi to ne pomaže da imam i da steknem, što će mi to? Tu je zapravo pravi problem. Ne vide korist. Ne vide korist. Ali ako idemo samo po tome što koristi samo meni, mi nećemo daleko dospjeti. To i nije toliko problem u mladima, problem je u starijima koji, nekakve svoje, pod navodnicama, vrijednosti usađuju u mlade. Ako stariji imaju, ako je njima glavna vrijednost i najveća vrijednost imati, on će naravno to usađivati u mlađe, pa i fali onoga što zovemo društvena sredina, da ona to podržava. Mi u našoj bazi podataka samo za
naš volonterski centar u Banja Luci, imamo u bazi podataka preko 1000 volontera. Međutim, mi nemamo uopšte gdje da ih angažujemo. To je jedan od velikih problema. Znači, postoji ta jedna velika grupa ljudi koji su zainteresovani, ali jednostavno nema volonterskih pozicija. Sad, zašto ih nema? To ima različitih razloga. Jedan od razloga što se ne ulaže dosta finansijski u te volonterske projekte, programe od tipa od nadležnih vladnih institucija, privatnog sektora i međunarodnih donatora. Ali u svakom slučaju pomaci prema tome isto, da kažemo, idu. Ja sam Mitar Medović, jedan od najstarijih volontera gradske organizacije Crvenog krsta u gradu Banja Luci, u Republici Srpskoj i državi Bosni i Hercegovini. Ja sam volonter već 44 godine. Najstariji volonter i najstariji član Crvenog krsta 5 decenija, od 1960. evo do 2011. Član Crvenog krsta i nikad nisam stao, nikad nisam posustao, nisam klonuo duhom, imam volju da radim i nastavit ću dok me god služi umna i fizička snaga, nastojat ću i pomagat ću sve te ljude, narod. Čovjek je najveća vrijednost, mu ne smije se zaboraviti, čovjek je najveća vrijednost. Bila je veća aktivnost volontera, veća aktivnost naroda. Više narod radio, više se uključivao, više se angažovao za opći interes da popravi čitavu zemlju, da osposobi sve stanovništvo, da bude onako kako treba, kako da kažem, šta treba i kako treba jedna država, jedna nacija da živi. Tako da svi nisu tražili ti volonteri daj plati mi, nego smo išli sa voljom ti ljudi, narod. I dosta je bilo volontera, veći broj volontera, više se uključivao u Crveni krst, više se uključivao na humanitarnom planu da se pomože narodu i stanovništvu. U martu ove godine smo završili prvo jedno pravo istraživanje o volontiranju za čitavu teritoriju Bosne i Hercegovine, koje je pokazalo da veliki procenat volontera i oni koji nisu nikada volontiraju smatraju da volontiranje je jedna aktivnost neprofitnog karaktera koja doprinosi poboljšanju društva, u kojem ljudi mogu da razvijaju neke svoje profesionalne veštine, putem koje mogu lakše doći do posla, u kojem se mogu rješavati problemi koji postoje u lokalnoj zajednici itd. Tako da, to je zasigurno jedna najveća promjena koja se desila, evo, kad kažemo, od zadnjih nekih 15 godina u Bosni i Hercegovini. Mlad čovjek gradeći i pomagući drugima zapravo gradi sebe i to je najvažnije i to je ono što je u volonterstvu bitno. Dakle, dajući ja u biti primam. Postoji, ali je čini se još tek u začetku i to treba puno raditi da bi volontarijat zaživio. I zemlje u kojima je volontarizam je tako razvijen da su jedni nekad počeli. Dakle, treba puno raditi, treba mlade ljude oduševljavati. To je plemenito, to je čestito, to je napredno, to će svi pozdraviti, sve narodi, svi ljudi. Koliko će nam trebati da što veći broj građana to stvarno učini u svom životu, to je sad teško procijeniti, ali Bože moj, tu smo 15 godina već radimo na tome i ako treba radit ćemo i narednih 100 godina. Pa moglo bi se reći, baš otprilike kao nečim novom. Nešto novo, to novo. Dobro večer, poštovani gledalci. Imamo izvanredne vijesti za vas. Volonterizam, šta je to? Sve veći broj mladih danas se pridružuje takozvanim volonterskim akcijama. Idemo direktno na teren gdje je naša reporterka da vidimo tačno o čemu se radi. Aleksandra? Tako je, Jelena, nalazimo se ispred volonterskog centra gdje se dešava volontiranje. Pokušat ćemo da uhvatimo nekoliko volontera ako ih ima. Samo malo. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste volonteri, je li tako? Da. Tako je. I koliko, mi smo razumjeli da je to neka vrsta rada. Da. Pa da. I koliko vas plaćaju za to? And always look on the bright side of life.
Just look on the right side of life. You give it a try. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle.